କହିବା ଓଡ଼ିଆ ଶୁଣିବା ଓଡ଼ିଆ କହିବା କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ଓ ଚିଠିପତ୍ର ଆଦିରେ ମାତୃଭାଷାର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ବିଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ଭାଷା ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ନିଜ ଭାଷାର ସଂସ୍କୃତି ଓ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି। पढ़िबा उड़िया लिखिबा उड़िया ओडिशावासी सभी मिसी एक स्वररे कहिबा आमे ओडिया भारी बढ़िया आस गर्वरे कहिबा आमे ओडिया भारी बढ़िया आस गर्वरे कहिबा मधु बाबू बकुल कर्तव्य मोर कर्तव्य मोर समस्ते आदि खुशी आमे उड़िया भारी बढ़िया आस गर्वरे कहिबा आमे उड़िया भारी बढ़िया आस गर्वरे कहिबा राधानाथ फकीर मोहन आओ केते सुयोग्य संतान भाषा पाई कले आंदोलन निज स्वार्थ देले बलिदान निज भाषार महत्व बुझी निज भाषार महत्व बुझी ताकू सम्मान करिबा आमे ओडिया भारी बढ़िया आस गर्वरे कहिबा आमे ओडिया भारी बढ़िया आस गर्वरे कहिबा मातृभाषा मनोहर सब क्षेत्रे कर व्यवहार निज मातृभाषा उच्च हेबा ପାଇଁ କର ଯେବେ ଆଶା ଉଚ୍ଚ କର ଆଗେ ନିଜ ମାତୃଭାଷା। तुम लोग उसे मातृभाषा राजभाषा मातृभाषा घरे बाहरे सबु क्षेत्र आमे व्यवहार करिबा आमे ओडिया भारी बढ़िया आस गर्वरे कहिबा आमे ओडिया भारी बढ़िया आस गर्वरे कहिबा कहिबा ओडिया शुणिबा ओडिया पढ़िबा ओडिया लिखिबा ओडिया ओडिशावासी सभी मिसी एक स्वररे कहिबा आमे ओडिया भारी बढ़िया आस गर्वरे कहिबा आमे